O yun mga idol, magkakaroon tayo ng 1v1 Dayo Serye. Kay batang Stephen Curry ng Salapan versus James Harden ng Santa Lucia. So baka malupit to, James Harden versus Stephen Curry. Sino magmi-miss? O ikaw na, Stephen Curry. O sablay. Ang premyo natin 100 pesos sa mananalo ha. 100 pesos. So game tayo. Batang James Harden. Bang, 1-0 kagad. 1-0. Bawi ka, Stephen Curry. Depensa, depensa. Magaling to si James Harden. Left-handed shoot. Sablay. Ito, bola ni batang Stephen Curry. All one tayo, all one. 7 lang, raise to 7. Galing. Steph Curry. Bang, basket. 2-1. Naman ang isa. Ito na. Steph Curry. Namang Stephen Curry dito. 2-1. Hey! Sayang. Bola ni batang James Harden. Sablay. Sablay din. Ito na. Saita. James Harden ng Santa Lucia. Sablay. Hindi pa nag-iinit si idol. Stephen Curry. Ang layo, sablay. Saita. Galing. Galing. Basket. All 2 tayo, all 2. Shoutout sa mga idol natin. Sablay. Shoutout sa mga idol natin nandito. Sumusuporta sa Eric TV Basketball. Saita. Lalamang si Saita dito. Galing. Nagpauna lang si Saita. Bawi ka. Stephen Curry sa 3 points. Sablay. 3-2 tayo. Lamang si Saita dito. Ang batang James Harden na Santa Lucia. Sablay. Steph Curry. Galing. Galing. Basket. All 3 tayo, all 3. Gandang laban. Para sa mahusay. Uy. Galing. Stephen Curry. Basket. Stephen Curry. Basket. 4-3. Laman na isa si Stephen Curry. Bawi ka, idol. Gang. All 4. Ganda ng laban. Match na match. Para sa mahusay. All tayo. All 4, all 4. Layo niya, Stephen Curry. Saita. Bubuelo. Dribbling. Hey. Sablay. Saita again.
Saita number 3. Harden. Uy, galing. Bola ngayon ni batang Stephen Curry sa 3 points. Sablay. Saita. Uy, grabe naman yun. Sayang. Euro step yun. Wala na naman ni Saita. Galing. Galing. Galing sa gano'n ni Idol. Crossover, layup. Mabawi ito. Basket. Stephen Curry. All 5 tayo, all 5. Gandang bakbakan. Pares ng talento ng dalawang to. Ito na si Curry. Lalamang. Na-block. Good. Steph Curry na-block ni Saita. Saita now. Sablay din. All 5 tayo. Uy, nakagaw. Stephen Curry. Uy, nakagaw. Stephen Curry. Basket. 6-5, 6-5. Babawi to. James Harden. Uy, kumaldag. Sablay. Eto na, pagkakataon na ipanalo ni Stephen Curry. 3 points. Sablay. Bola pa rin ni Stephen Curry. Batang Steph for the win. Sablay. Pagkakataon makabol ni Saita. Batang James Harden. Magaling sa isolation to. Tapos pagod na yata si Idol kasi nakapaglaro na to ng dalawang 5v5. Steal. Nice steal ni Saita. Saita sa free throw. Sablay. Eto na. Stephen Curry for the win. Last touch si Saita. Saita. All tayo. All last. Last to last. Last to last ang laban. Stephen Curry for the win. Sablay. Sayang. Eto na si Saita. Basket. Analo si Saita. Hina po si Stephen Curry. Congrats. Ito yung mga tropa ni Saita. Nice game. So, Idol. So, Idol, Saita. Hinala mo ang batang Stephen Curry sa laban. So, lamang siya. Nasa 6-4 tayo, nahabol mo pa. Anong naging way mo para talunin si Stephen Curry? Tumira. O, sino ba inspirasyon mo pag-basketball? Pamilya mo. Shoutout mo yung gusto mo yung shoutout. Shoutout sa mama ko. Sino ba? Shoutout mo ako. Mama mo, papa mo. Shoutout si Jello. Jello? O, shoutout daw sa mga tropa niya. Oo, nice one. Premium mo, Idol. So, 100 pesos. Thank you. Nice game.